جو راديو أول راديو ديجيتال في الجزائر. تابعونا على الابليكاسيون ديالنا جو راديو ولا على الموقع الإلكتروني www.jo.radio. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، ساعة راهي الوحدة على جو راديو، راكو في برنامج الانترفيو. راني معكم اليوم مع أنسة جزائرية اللي عملت لأول مرة تعليق لمباراة تاع الرابطة الأولى المحترفة. نعمه انا كي كنا صغار حبينا كاع نديرو كيما حفيظ الراجي، شغل ما كاش مسرات الناس كي يكونوا نلعبوا بلاي ولا زعما كي نكونوا نشوفوا في ماتش زعما نديرو تعليق تاع مباراة، مي سي سوفون غاتي تري غاتي. ما نعرفوش الاسامي ولا ما على بالش كيفاش نعلقوا، سواء اوني تري اكسيتي بارابور اوز اكسيون ولا ما كاش، ما نقدروش، كل واحد وخدمته. اي اوجوردي كاينه انسه جزائريه صحفيه اللي تخدم في قناه الجيري القناه الوطنيه، دارت مؤخرا دارت اول تعليق لمباراه في الرابطه الاولى المحترفه، كان الامر يتعلق بمباراه اتحاد العاصمه مع شبيبه سكيكدا اللي خلصت بنتيجه 4-1. دونك رايحين تسمعوا ساره دربال ماشي في استوديو لكن في المباراه واخر هدف اللي تسجل في المباراه. يلا. Par le quatrième arbitre Allo, donc c'est 4 minutes de temps additionnel. Tout à fait. Effectivement, attention. Ben Khalifa seul, Ben Khalifa qui va peut-être marquer, qui inscrit le quatrième but pour l'USM Alger. Ben Khalifa, le joueur qui vient tout juste de rentrer, il a profité de cette occasion pour inscrire et aggraver la marque pour l'USM Alger. Excellent coaching de Mounir Zardoud. Ben Khalifa qui vient de rentrer suite à une balle en profondeur du gaucher de l'USM Alger. كاين ساره دربال في الصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه، مي كاين حاجه. مرحبا ساره. يسلمك، ميرسي. شكرا على حضورك. الله يسلمك، ميرسي بور لانفيتاسيون. يعطيك الصحه، انت اللي خصصتي من الوقت، على بالي باللي عندك خدمه وراكي خدامه، خصصي شويه من وقتك للجو راديو. دونك نرحب بك، يعطيك الصحه كاول جزائريه اللي علقت على مباراه في الرابطه الاولى المحترفه. سو كي ايطونون في التسجيل دوكا لا فوا تاع ساره كمعلقه ما شاء الله، لكن كان الشعب اوتور اللي كانوا فرحانين بالبوت، ماشي ما كانش كان لي سيبورتر. ان فيت نو بلوس كنا قراب على لي تريبون، دوكو كاين لي جوار اسبوار اي لي جوار تاع لا جي اس ام سكيكدا كانوا جور جوست قراب لينا، قراب على لي ميكرو. Sinon, pour ce qui est du protocole sanitaire, je peux vous assurer qu'il a été respecté à 100%. Surtout que le docteur Béchari, le mec, وقف عليهم, donc il était très bien. Très bien. Très bien. En plus, كان معك في التعليق فتح عبادة اللي نحيوه، فتح عبادة اللي هو طبيب تاني وصحفي في نفس الوقت. Tout à fait. Donc on le salue, صالح عبادة. Bah oui, je le salue déjà que oui. فتح عبادة. Donc فتح عاوني بزاف هذا الماتش et je le salue, je le remercie au passage. Très bien. Donc نعاودوا نعيشوا الاكسبيريونس اللي عشتيها انت في هذه المباراة الأولى بالنسبة ليك على القناة الوطنية، وين عرفوا باللي المباريات في القنوات تاعنا الوطنية يتابعوها الكثير من الجزائريين، وخاصة في أوقات الذروة. فأنت سارة دربال احكي لي كيفاش عشتي لا بروميير اكسبيريونس هذه. Par rapport avant le match ou là avant match, pendant et après. Le double avant. Eh ben, le avant, pour ce qui est déjà, c'était le seul match de la 19e journée. Du coup, c'est نقدر نقولوا كاع الناس كانت حتشوف هذاك الماتش، même ماشي supporter تاع لوسما ولا تاع سكيكدا، mais c'était l'unique match de la journée. Oui. Bon, pour ce qui est de l'avant-match, donc qui m'a حكيت لك tout à l'heure, mon rédacteur en chef m'a proposé, enfin m'a dit que tu allais faire le match samedi. Bon, j'ai eu peur au début, bien sûr. Bon, quand même, j'ai jamais fait. Enfin, j'ai commenté 2 matchs contre l'équipe nationale U17 lors du tournoi UNAF. Mais Hadouk, pour moi, c'est des jeunes. Je connaissais pas trop les joueurs. Mais là, c'est la Ligue 1, c'est tout le monde qui regarde, c'est plus professionnel. Du coup, j'ai eu peur. Le lendemain, voilà, Mokhtar, ما نقدرش ندير الماتش. قال لي علاش genre شكون خوفك ولا قلت له ما واحد ما خوفني ما je le sens pas, j'ai peur et tout. قال لي non 90 دقيقة كتبان لك كبيرة بزاف. Du coup قال لي كيما ما فديري لي ريزومي تاع لي ماتش en 3 minutes 4 minutes تقدري ديريها بكا كي تقصري كي تهضري. Donc il m'a convaincu, il m'a encouragé à le faire et du coup je l'ai fait.
J'ai pas dormi de la nuit comme je l'ai dit hier à vos collègues. J'ai pas dormi vendredi gars وانا نخمم. J'ai pas arrêté C'est de bien d'écrire. d'être stressé, hein, Oui, parce que grâce au stress, c'est on ça. donne le mieux. C'était un stress positif. Oui. Du coup, j'ai préparé mon match. J'ai bien préparé le match. C'est quoi وشنو هو التحضير تاع المباراة؟ واش نحضروا كاع في المباراة؟ Et ben, personnellement, أنا واش حضرت les confrontations entre les deux équipes. Mhm. Déjà la première et la dernière. Bon, mais je suis allée, mais la première c'était en 63 normalement. Les noms des joueurs, les joueurs, t'as la GSM Skikda, t'as l'USM Alger, y compris les espoirs. Il y en a qui ont plus de facilité مع اللاعبين تاع اتحاد العاصمة Oui, parce que je suis plus l'USM Alger que la GSM Skikda, c'est normal. أنا جياس كايا اللي يسمع دونك ما حش تفرق. Du coup, non, après l'USM Alger, شحال Oui, هما bien dans la sûr, Ligue bien 1. sûr, bien sûr. Les joueurs تاعهم باينين معروفين. C'est vrai que كاين des jeunes هاد العام جدد et tout. Mais il faut s'adapter, surtout que نخدموهم بزاف. Ça fait quand même, c'est la 19e journée, donc خدمت presque كاع les matchs. Donc on les a sujets résumé مقبل عندك tout à تصور fait, على comme عندنا l'émission, donc نهضروا. Pour ce qui est de la GSM Skikda, هاد العام اللي طلعوا, du coup les joueurs je suis mais والفتهم كي بديت نكومونتي, je me suis adaptée, je me suis habituée. Du coup voilà, j'ai préparé les joueurs, j'ai préparé les confrontations, احكي لي على اللحظة هذيك إيه. كي عيطوا لك من التلفزيون العمومي ويقولوا لك دون 3 مينوت راح يبدا الماتش دونك دون 3 مينوت راكي على المباشر دونك احكي لي هذوك لي 3 مينوت المقبل كيفاش Et ben une demi-heure avant, من اللي قعدت في la chaise, درت الكاسك, j'ai pas bougé, j'étais figée. Oh là Pendant là une demi-heure وانا قاعدة figée هكذا. Ouais. je Les fiches révisais mes تاعك. papiers, je révisais quoi dire, parce qu'avec le premier paragraphe, je l'ai écrit avec pour présenter le match. Du coup, une demi-heure وانا قاعدة كي قالوا خلاص vous aurez l'antenne dans 2 minutes. C'est bon, là, je n'arrivais plus à respirer. Mais bon, grâce à Fatah, genre, au moment où j'ai commencé à parler, il n'arrêtait pas de me faire des signes, tu es bien, continue. Donc ça m'a encouragée, je me suis lâchée. Au moment où je me suis c'est bon, genre, si tu as dit que la pression, si tu as dit que فتح بدا en le connaissant justement هو شخص اللي فعلا يعاون جدا في امور مثل هذه يعرف يشجع يعرف يطلع المورال دونك c'est un bon binôme pour un début. Oui, oui, grave. En fait, j'ai commenté mon premier match avec lui, t'as les U17. C'était pas aussi bien que celui-là. Il était pas aussi bien avec le match. واش كان خاص في الU 17 J'avais pas mes repères. J'avais pas les repères. En plus, Jenny Hagda, genre à la refla. Et jamais, genre, je me suis jamais imaginé Hagda. Les repères de quoi ça? Ben, les repères du commentaire d'ailleurs. Les expressions, les termes. J'avais pas tout ça. Je connaissais pas les joueurs. Ce qui m'a aidé هاد الخطرة, c'est je connais bien la Ligue 1 puisque أنا نخدمو فيها, أنا نخدمو في sport. Du coup, عندنا c'est la 19e journée كيما قلت لك. Mais في les U17, tu n'as pas d'infos. Genre, tu dois commenter واش عندك. ما تقدرش تزيد ولا تهدر ولا c'est une équipe jeune, formation, ما عندك واش c'est ce qui était difficile par rapport à la rencontre. Mais Fatah, ce qui est bien, genre il m'a appelé enfin jeudi, il m'a appelé jeudi, قال voilà, tu es stressé et tout, il faut pas l'être. Je suis là, la Khozad Aïtlé le lendemain, il m'a bien préparé. Le jour même, on a bouclé le stade, donc on a fait le tour du stade, on a discuté, on a bien parlé. Du coup, on a bien préparé. كي شافي على اول كلمه قلتيها كي بدا الماتش Ben, j'ai dit bonjour اكي aux téléspectateurs. ومن بعدك دخلتي ديريكتومون في الماتش. Ben non, d'abord j'ai présenté le Voilà, match, ok. j'avais dit que bonjour à nos téléspectateurs, amis sportifs et sportifs. Nous sommes ici au stade Omar Hamadi pour... Au bout de combien de temps راح le stress? Et ben, les premières phrases tac tac. Et ben le paragraphe je l'avais écrit. Ah Hada d'accord. il était écrit, c'était pas haka spontané, je l'ai écrit bon. كي خلصوا les phrases? Qui خلصوا les phrases. Aïe aïe aïe. En fait, c'était un paragraphe rien, genre juste la présentation. Et juste après, Fatah قال لي تفهمنا à l'avance. قال لي bon, on commence par l'équipe visiteuse. Oui. Donc du coup, تبداي la formation تاع سكيكدا. وما خليت تبداي تاع سكيكدا, je connais pas bien les joueurs تاع سكيكدا. قلت له ben انا ندير الباراغراف ونقول لك فتح passant à la composition, tu donnes سكيكدا. Ouais. Au début, c'est vrai, on peut écrire. On peut écrire aussi les infos, comme je t'ai dit, ce que j'avais préparé. Je peux écrire donc les confrontations, je peux écrire des infos sur des joueurs. Mais pour ce qui est de la rencontre, là, tu es en train de commenter, donc tu improvises. كاين ثقافة. Bah oui, aussi. Une culture sportive اللي Tout لازم à واحد fait, tout تخرج à fait. فيها. Un jargon aussi que tu dois connaître. Déjà,
Genre, même si j'ai fait قريت foot à l'université, j'ai fait du foot, je regarde du foot, mais mazel, genre, il me manque avec le vocabulaire footballistique, on va dire. Donc, avec les, je dois un peu me mettre à apprendre tout ça, voilà. كاين العديد من التجارب تاع معلقين جزائريين، كاين ناجحين كاين اللي ماهمش ناجحين، لكن ما شفناش التجارب تاع معلقات الجزائريات. انت في رايك كيفاش الرجل الجزائري يشوف لي مباراة تعلق فيها امرأة؟ عارفين بأنه الفوت اللي اسونسيالمون في الجزائر ديستيني للرجال، وميم سي النساء يتبعوا الفوت، مي كيفاش في رايك لا بيرسيبسيون، كيفاش النظرة تاع الجزائريين ردود الفعل بعد ما درتي المباراة؟ Voilà, tout à fait. Donc, j'allais parler des commentaires déjà, les chiffres sur les réseaux sociaux. Et bah, il y avait des commentaires, on va dire, sexistes un peu. C'est ta place, t'es le cousin. C'est les mêmes commentaires qui reviennent. C'est ça. Après, moi, personnellement, ça m'a rien fait parce que c'est mon métier. Je le fais qui m'a, j'ai commenté un match, qui m'a qui le terrain, on a un sujet, c'est la même chose. Et moi, personnellement, je trouve que normalement, ils doivent encourager les filles à commenter. Pas du tout. Les commentaires sexistes. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est mon métier. Donc, c'est mon métier. Je suis obligée de travailler, d'honorer mon métier. Du coup, ça m'a rien fait. Moi, personnellement, genre, ça m'a rien fait parce que je chauffe le monde. Il y a des femmes qui commentent, qui me disent voici la bâtiche. حياتها كاع هي في البيتش حياتها كاع هي مع les supporters. Au moins j'ai commenté un match à huis clos, il y avait pas de monde, j'étais plus à l'aise. Genre Wessila toute sa vie هي تما لو كان البوبليك في الاخر راح تكوني بلوس ستريسي. Peut-être ça va me déstabiliser un peu مع le je sais pas واش يقدروا يقولوا, je sais pas واش يقدروا يهضروا. انا نشوفوا بليك même qui يكونوا des hommes sur le terrain ويهضروا عليهم du coup تكون طفله في التيران ça va être un peu difficile. Déjà باش والفوا وسيله c'était difficilement. Du coup, de mon côté, je trouve que c'est un truc normal. C'est pas aussi exceptionnel que ça. Parce que voilà, qui m'a dit que je suis Wassila, je suis Leila Bfarhat, je suis Nassima Djaoud في la radio. Du coup, كاين صادخلوا الستاد, كاين صاخدموا الستاد et puis voilà. صار كي صفر الاربيتر ومع ذاك لازم تعاودي تردي لونتان. بعد ما رديتي لونتان وعباك ما راكيش في لونتان واش درتي؟ اوف فتح صفق عليك. وي صح. وعيطوا لك من بعدك جوست ابخي. mon rédacteur en chef بعث لي مختار حماني بعث لي un message à comme Haylin. Du coup ça m'a encouragé. Tous les mes collègues, il y avait Hakim Kshrout qui m'a envoyé tanné. C'est bien. Donc tous les ça m'a encouragé. Je vais continuer à le faire. Ou ça, le truc c'est que 45 minutes جازوا très rapidement en première période. جازوا vraiment هكا ما حسيت لهم. خلاص. حلات لي حبيت نزيد. ديما جيبوني ندير دي ماتش دوكا. كنت حابه نزيد. دوكا تعطوا لي لا ليغا نديرها. والله نديرها كاع. ولا فامي. Et ben la famille, mon père a été juste après le match. Ouais. Il était très fier de moi. Ah, c'est bien. C'est ce qu'il fait d'ailleurs après chaque déjà qui nous un reportage banque à Kafjité ou l'émission où il se m'a pas que m'avoir un reportage, il m'appelle, il est fier de moi. Donc ma mère, mon père a été mon petit frère aussi. Du coup mes proches aussi a été Kaloli tu étais bien, c'est tout le monde qui m'a vu et puis ça m'a fait plaisir, ça m'encourage, ça m'a encouragé. وش هما لي ريفيرونس تاعك ساره في التعليق الرياضي؟ Et ben pour parler de référence, je m'attendais pas à ce que je vais commenter. Du coup, ما وجدتش روحي ما كنت déjà genre je voulais je sais pas انا je نفهمك نروح étape par étape. Du coup, quand on est à quel commentaire, mais je m'attendais pas, je me suis pas préparée, j'avais pas de référence. Mais عندي genre هكذا دخلت قلت بمي connaissances. لكن خيارو كان صعب رئيس التحرير في نهاية المطاف لأنه درتي 90 دقيقة رائعة. سمعنا من قبل مقطع من التعليق وبالك رئيس التحرير يشوف فيك واش انت ما تشوفيش في روحك. Tout à fait, exactement. وهذا هو الميزه تاع رئيس تحرير مليح ولا مسؤولين مليح لما نكونوا صحفيين حتى انت ما كيش مامنه في روحك تلقاي روحك فينالمون تصلحي الحاجه. وصارت لنا بزاف هكذا كي نكونوا نخدموا في ريداكسيون المسؤول تاعك يقول لك فوالا تو في سا فينالمون تكتشفي هذيك الموهبه فيك. دونك اسكو منا وروح راح تحوسي على دي ريفيرونس؟ Bah oui, heureusement. Maintenant je vais m'y mettre, je vais essayer de me concentrer un peu sur le commentaire et d'apprendre ce que c'est le commentaire déjà d'un match et de كاش نقول لك دوك كي نشوفوا un match في la télé
مي كي تشوف هكذا ماتش ما تكونسونطريش على الكومونتات تكونسونطري راك تسمع بصح ماشي باش تتعلم مي dorénavant genre je vais le faire pour apprendre donc la prochaine fois qu'il نشوف match je vais prendre un cahier un stylo et noter ce que j'ai à noter pour وانت apprendre تبعي انت مثلا شكون هو المعلق اللي تحبي تسمعي له je sais pas je dirais Hafid Darraji il est c'est un exemple la à référence, suivre, c'est une voilà. référence Oui. Hafid. Voilà sinon je sais pas trop j'ai pas de préférence هكذا mais j'aime bien Hafid Darraji voilà. دونك هذه لا ريفيرونس Mais pour moi, c'est une référence. Bien Hafid sûr. Darraji, c'est une référence, Bien sûr. c'est un exemple. Et... ريفيرونس في التعليق باللغه العربيه في العالم ماشي فقط Ici, j'aime bien Farid Boussahia par contre. في الجزائر TV4. تي في 4 Eh, اللي يدير المعلق بالامازيغيه يقول دبدوبة. شكون يقول دبدوبه Au lieu يقول بدبودة يقول دبدوبة. Il le dit jusqu'à présent. ما بدبوده دبدوبه سيرمون دبدوبه في الفيستير يعيطوها دبدوبه Oui, mais خلاص والف. على بالو بليك بدبودة mais il continue à le D'accord. faire. Eh. مي سكي بيان سي كو التلفزيون الجزائري عنده 3 مدارس في التعليق يعني اليوم عندنا معلقين بالامازيغيه عندنا معلقين باللغه الفرنسيه وكاين معلقين باللغه العربيه وشفنا ميم ريسامون كاين بزاف معلقين اللي تم دفعهم باش يديروا تعليق تاع مباريات خاصه في الويب مباريات في الويب للاسف كان فيه معلق اللي يعلق على مباراة المنتخب الجزائري ولاقت انتقادات قاسية بزاف يعني وكانت تعليقات غير مبررة تجاه شخصه وكان كان محترم في التعليق تاعو لكن اذا مازال له شويه اكسبيريونس يزيد يتعلم هكذا اللي نخرجوا لا رولاف في التعليق Tout à fait. Après, تاني ما تقدرش تكون bien à chaque fois يونس genre انا نهضروا على بلال كومونتا بليزيور ماتش هذاك بالك هذاك الماتش لقاو فيه كالكو ديفو ولا لقاو فيه مي ساف با دير كو بلال ماشي مليح باسكو بلال جور انا جو بونس كو هادوك لي كومونتير وهادوك ما حطموهش اون فادير ça l'a encouragé il continue à faire son travail et il le fait bien comme tout le monde d'ailleurs انا جو سوي تري جيني باغ لارسيلمون اللي تعرضوا ليه احيانا صحفيين ولا معلقين في لي ريزو سوسيو لانه في نهايه المطاف الخدمه اللي يديروها سي من اجل المشاهد ولا اجل المستمع من اجل الجمهور احيانا كاين فرق بين واحد اللي موش كومبيتون وواحد ما يعرفش واحد ماشي كومبيتون باين الناس قاعد تكريتيكي مي مرات واحد تغيب له واحد ينقص الاداء تاعو لسبب لاخر كاين احيانا ظروف اللي حنا كمشاهدين ما على بالناش واش كاين دارير دونك الاجهاد اللي يتعرض ليه المعلق ولا الصحفي ولا واحد اللي يدير المباشر ماهيش حاجه سهله ماهيش برك اهدر وخلاص. من قبل كنت تحكي لي على لو جارغون ولا الفوكابولير اللي يستعملوا المعلق كاين اون ريسبونسابيلتي كاين دي فامي كاين ناس يتسمع كاين ناس راهم يعسوا دونك سي ديفيزي ما باليش اذا انت خفتي طيحي في لو ميم بروبليم اللي طاح فيه بالك الزميل بلال اللي علق على مباراه au début oui en fait خفت من les commentaires خفت من la réaction تاع الناس خفتها نكذب عليك في الديبي خفت j'avais très peur mais après قلت c'est mon travail c'est mon métier je le fais celui qui veut critiquer il le fait il y a pas de problème j'accepte les critiques constructives je le dis et je le redis genre il y a pas de problème si quelqu'un vient me dire que voilà fallait dire le terme fallait troller هكذا je l'accepte ou بالضحك كاع mais كيما هذوك les critiques هذوك les commentaires اللي ما عندهم حتى معنى انا pour انتي مرا وانتي كدا وانتي هذوك جوغ انايا سا مو ديرونج هذوك ما نعتبروهمش هذوك مرضى الله يشافيهم اكزاكتومون هذوك تلقاهم بارتو ما تلقاهمش غير فيا انا ولا غير تلقى يحطوا بوبليكاسيون فيسبوك ولا لازم تلقى دي كومونتير مجانين وربي يرفع عليهم القلم هذوك ما كان حنا نشوفوا اللي يدير لك اون بون كريتيك ولا هذيك حاجه فوالا اون بون كريتيك on est obligé de l'accepter surtout que je suis jeune j'ai 24 ans هذا وين بديت هذا c'est mon premier match كيما قلت لك هكذا بروفيسيونيل du coup مي يجي يقول لي ميم واحد en dehors du domaine يجي يقول لي فوالا واش كان لازم ديري je l'accepte et je prends ça en considération صار هذا بالي 24 سنه فقط لو باركور تاعك الدراسي ولا المسار تاعك الدراسي اعطينا فكره عليه. Eh ben, je suis étudiante, مازالني نقرا, je suis en master 1. J'ai été obligée d'arrêter une année à la جال كي بديت الخدمه parce que je travaillais presque tous les jours. Du coup, je suis étudiante en sport, de l'Ibrahim, IEPS.
Et j'ai fait une formation de journalisme à l'école Oxygène Academy. Donc c'était 7 mois de formation. D'ailleurs, c'est les profs, c'est les journalistes à l'UNTV qui خدموا في هذيك l'école. D'accord. Donc c'est une école privée, mais c'est les journalistes à l'UNTV Ils donnent des qui formations, oui. ils donnent les formations les jeunes. D'ailleurs, يعلموا لك تماك c'est pas ما نقراوش la théorie ولا c'est le terrain. Genre كيفاش تخدم في الterrain, كيفاش tu as les bases. Et puis voilà, donc maintenant je continue mes études année en master. واختصاص كرة قدم؟ كرة قدم. واختصاص كرة قدم il s'agit de quoi؟ En fait, أنا درت entraînement Oui. parce qu'on avait عندنا 5 spécialités. J'avais choisi journalisme au début. Je voulais pas faire journalisme pour faire sport. تسمى في اختصاص تاع كرة القدم كاين لا اختصاص لا في sport. في première année في tronc commun عندك 5 spécialités. عندك entraînement, éducation, journalisme, administration. انا je voulais pas نروح نقرا journalisme في TFC ومن بعد نتخصص في sport. D'accord. حبيت نقرا sport ومن بعد نتخصص في الجورناليزم. Très bien, très bien. Du coup كي خيرت en deuxième année journalisme ما كناش بزاف لي étudiants اللي خيرناها. دونك قال لك ما كاش ما نحلولكمش الاختصاص. J'étais obligée de faire entraînement. Donc j'ai un diplôme, enfin ma licence entraîneur de foot ou là de natation parce que tu as droit à un sport collectif et un sport individuel. Donc j'ai fait sport natation et là je continue toujours l'entraînement. Genre à l'entraînement, mais le journalisme ou l'éducation, entraînement. Et pour le reste de la carrière سارة وين كي حابة توجهي اسكو حابة تكملي في الاختصاص اللي قريتيه في الجامعة ولا تكملي في الإعلام كصحفية محلقة رياضية؟ أنا اختصاص تاعي دوك كيما كنت نقول لك يونس قريته باش نكون جورناليست. Genre أنا être journaliste ça a toujours été mon rêve ملي كنت صغيرة depuis que j'étais très jeune نقول لهم أنا نخدم في ستاد أنا نخدم جورناليست. Donc قريت سبور باش نزيد نتعلم بلوس في السبور باسكو كي درت جورناليزم سي بور être journaliste sportive. Parfait. C'est pas pour être زعما journaliste. Même si je l'ai fait pendant 8 mois de Covid, on a travaillé à l'info, on a fait tous les sujets. Mais sinon, genre, mes objectifs et mes ambitions, c'est être journaliste. في الإعلام. معلقة رياضية ولا منشطة رياضية ولا صحفية رياضية. دونك كاين بزاف اختصاصات. أنا نتمنى لك سارة دير بالك كل التوفيق في المسار تاعك. راكي في البدايات إن شاء الله النهاية ما راحش تكون قريبة إن شاء الله تكون أبعد ما يمكن إن شاء الله 30 40 سنة بوكوا با يون لونغ كارير في المجال الرياضي. نحيو زملاء في القسم الرياضي تاع كانال الجيري وكاع تاع التلفزيون باسكو كاع نخدموا كيف هما كاين سي فري كو كاين 3 سيرفيس كاين تي في 4 وكاين فباللغه الامازيغيه والعربيه والفرنسيه بصح حنا كاع نخدموا في ان سول سيرفيس كاع نخدموا كيف نعرف بالخصوص في سعيد فلاكا توتا في سعيد يخدم معايا دونك صديق اللي نحيوه داير سعيد رئيس تحرير المدير حتى تاع قناه كانال الجيري وايضا كل زملاء في التلفزيون الجزائري لان نشوفوا اليوم كاين سيغتان غلاف اللي كنا توجور نحتاجوها باش تمثل التلفزيون الجزائري فنتمنى لك التوفيق. Je veux juste dire un mot, Younes. On peut dire que c'est grâce à Canal que je suis là maintenant. Genre, c'est grâce à Canal parce que Canal a ouvert les portes. Canal a recruté des jeunes. Maranish Rerana, il y a plusieurs jeunes. Hna معنا في sport كاين ليندا كاين سيد أحمد كاين bon Saïd c'est pas un jeune il a son bagage ou jazz اللي التحق في Canal كاين des jeunes aussi في l'info. Donc Canal a permis, même la télévision a recruté, donc Canal a permis aux jeunes d'avoir le travail هدايا. Et moi je remercie d'abord Canal Algérie et la télévision algérienne. Je remercie bien sûr mes responsables, mon directeur et bien sûr mon rédacteur. الفرصة هذه اللي تتمد للشباب ولا نوفال جينيراسيون هكذا باش نجدوا يعني شوية دم في وسائل الإعلام العمومية سواء الإذاعة ولا التلفزيون. فبالتوفيق لكم بالتوفيق للتلفزيون الجزائري بالتوفيق ليك سارة دربال بالخصوص وإن شاء الله وقتاش البروشان ماتش؟ ما على باليش مازال أوكي مازال على بالي بل إن شاء الله يكونوا فيه مقابلات أكثر منا وروح إن شاء الله. وشكرا على حضورك. Merci à toi Younes. كلمة أخيرة؟ Eh ben, je te remercie. Je remercie Joe et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'encouragent jusqu'à présent. يعطيك الصحة سارة. Merci à toi.